السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une leçon de lexique intitulée Le lexique de la fête foraine famille de mots. في هذا الدرس غادي نشوفوا المعجم المتعلق بلا fête foraine اللي هي السيرك واللي عنده علاقة بعائلة الكلمات. ناخذ la première rubrique J'observe et je découvre. Tout n'était que lumière, poussière, joie, tumulte. لم يكن إلا الضوء، الغبار، الفرح، الضوضاء. Les uns dépensaient، البعض أنفق. Les autres gagnaient، البعض الآخر ربح. Les uns et les autres étaient également joyeux. كلاهما كانا سعيدان بنفس القدر. Première question. Quels sont les mots utilisés par l'auteur pour décrire le lieu؟ ما هي الكلمات المستعملة من طرف الكاتب لوصف المكان؟ Il y a lumière, poussière, joie, tumulte. Comment sont les gens؟ كيف هو حال الناس؟ Les gens sont joyeux. Est-ce que tout le monde gagne en jouant dans une fête foraine؟ هل الجميع يفوز باللعب في السيرك؟ Non, il y a ceux qui perdent. Numéro la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Premier exercice, je relie chaque artiste à son activité dans le cirque. أصل كل فنان بنشاطه في السيرك. Le dompteur هو مروض الحيوانات. Son activité fait sauter les fauves dans des cerceaux. بمعنى يجعل الحيوانات البرية تقفز في أطواق. L'équilibriste هو فنان يقوم بحركات التوازن. Son activité avance sur une corde souple بمعنى يتقدم أو يتمشى على حبل مرن. Le jongleur اللي هو البهلوان. Son activité lance des torches enflammées بمعنى يرمي المشاعل المشتعلة. Deuxième exercice, je chasse le mot intrus. أصطاد الكلمة الدخيلة. ناخذ la première liste. cirque بمعنى السيرك. cercle دائرة. ceinture حزام. corbeille سلة. cerceau طوق. circuler يدور. Alors le mot intrus de la liste هو corbeille. Deuxième liste, fête بمعنى عيد أو حفل. fêter يحتفل. fêtard منظم الحفلات. festival مهرجان. frère أخ. foire معرض. Donc le mot intrus de la liste هو frère. نمر la troisième rubrique, je retiens. Famille de mots أي عائلة الكلمات. Les mots qui sont construits à partir d'un même radical font partie de la même famille. بمعنى الكلمات التي يتم إنشاؤها من خلال نفس الراديكال هي جزء من نفس العائلة. بالنسبة للراديكال هو متتالية حروف تكون مشتركة بين العديد من الكلمات. Exemple, le mot cirque vient du latin circus et veut dire cercle. مثال كلمة cirque أتت من circus اللاتينية والتي تعني دائرة. Les mots de la famille du mot cirque sont الكلمات التي تنتمي إلى عائلة كلمة cirque هي cercle بمعنى دائرة. circulaire بمعنى دائري. cerceau بمعنى طوق وتنعرفوا أن الطوق يتخذ شكل دائري. circulation دوران. circuler يدور. كنلاحظوا أن هذه الكلمات عندهم le même radical اللي سبق وقلت باللي هو متتالية من الحروف. أي عندنا هنايا CIRC CIRC. دونك هادو كيتسموا متتالية من الحروف كتكون مشتركة بين العديد من الكلمات. وكنلاحظوا كذلك أنهم يدورون حول نفس المعنى. سينونيم اللي هما المفردات.
deux mots sont synonymes s'ils sont de même nature et ont presque le même sens. نقول عن كلمتين أنهما مترادفتين إذا كانتا من نفس لا ناتور، وتنقصدو بلا ناتور أي إذا كانت الكلمة ان نون حتى المرادف ديالها غادي يكون ان نون، وإذا كانت الكلمة ان ادجيكتيف حتى المرادف ديالها غادي يكون ان ادجيكتيف. هذا هو المقصود، أن تكون عندهم نفس لا ناتور أو يكونوا من نفس لا ناتور وتيكون عندهم تقريبا نفس المعنى. Trapéziste et équilibriste sont synonymes. أي كلمة trapéziste وكلمة équilibriste هما كلمتان مترادفتان. Dompteur et dresseur sont synonymes. أي أن dompteur dresseur هما كلمتان مترادفتان. نمر la quatrième rubrique je m'entraîne. J'enrichis mon vocabulaire. Alors عندنا الشرح ديال هاد الكلمات. Le jongleur اللي هو البهلوان, celui qui lance en l'air plusieurs objets qu'il reçoit et relance alternativement. Le trapéziste اللي هو فنان يقوم بحركات التوازن على أرجحة. Personne qui fait du trapèze. Le trapèze est une barre en bois suspendue par ses extrémités à deux cordes. Le dompteur هو مروض الحيوانات. Personne qui dresse les animaux sauvages comme les lions, les tigres. Le clown هو البهلوان, artiste de cirque qui fait rire par son costume, ses chaussures, ses grimaces, ses répliques. Un acrobate هو فنان يقوم بحركات التوازن, artiste de cirque qui effectue des exercices d'équilibre et de gymnastique. Un funambule هو فنان يقوم بحركات التوازن على حبل مشدود, acrobate qui marche sur une corde tendue. Deuxième exercice, je souligne le mot intrus. Alors, غادي نسطروا على الكلمة الدخيلة. ناخذ la première liste. trapéziste هو فنان سيرك, clown فنان سيرك, dresseur فنان سيرك, écrivain كاتب. Alors, le mot intrus في هاد la liste هو écrivain. Deuxième liste. plombier هو عامل متخصص في تركيب وإصلاح أنابيب المياه. acrobate هو فنان سيرك. menuisier هو نجار أو عامل متخصص في النجارة. électricien هو عامل متخصص في الكهرباء. Alors, le mot intrus في هاد la liste هو acrobate. نمر la cinquième rubrique je m'évalue. Premier exercice, j'écris en face de chaque mot un mot de la même famille. Alors, غادي نكتبو أمام كل كلمة كلمة من نفس العائلة. ناخذ le premier mot joie, joyeux. Dépenser, dépense. Dompter, dompteur. Deuxième exercice, je complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. Alors نطلب منا أننا غادي نكتبو أمام كل كلمة كلمتين من نفس العائلة. ناخذ le premier mot voyage, voyageur, voyager. كما كتلاحظوا أن هاد الكلمات عندهم لو ميم غاديكال اللي سبق وقلت أنه متتالية من الحروف كتكون مشتركة بين العديد من الكلمات. لاحظوا أن لو غاديكال ديال هاد الكلمات هو V O Y A G. دونك كنلاحظوا أن هاد المتتالية ديال الحروف غادي تعاود عندنا في هاد الكلمات كاملين. fête, fêter, fêtard. lumière, lumineux, luminosité. invité, invité, invitation. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.